Dobar dan i dobrodošli na još jednu recenziju. Danas nije 1. april, ali zato imamo Apriliju 457 Tuono. Dakle, mali Tuono, A2 kategorija, 47,5 konjskih snaga, 43 Nm okretnog momenta, što je zapravo jako puno okretnog momenta za ovako malu mašinu. Znači da će biti daj ga na gas braju. Mali Tuono nije V4, nije V2 agregat, nažalost, ali ima dva redna cilindra, 6 brzina, anti-hopping kumpluk, dakle anti-slipper i klać. To je dobro za novopečene vozače, također ima i traction control koji je spojen s anti-wheelijem i tako dalje. Međutim, nećemo sad baš cijepidlačiti sa tim jer to nas baš i ne zanima. Ja uopće ne znam koje su ovo kočnice, ali uglavnom monoblok je, dakle, upside down vilica naprijed. Nažalost, ovjes je podesiv, ali samo za preload napred i natrag. Mislim ono za motor od 7000 eura i nije loše. Gume Pro Grip Extreme Aprilia. Odmah bi uskinio čas motora. U rezervar stane 12,7 litara, nije nešto impresivno, ali mislim da ovo i nije nekakav potrošač, osim ako ga baš ne vozite u crveno. Zato smo ga i kupili da ga vozimo u crveno. Šala mala. Njegova težina sa svim tekućinama iznosi 175 kg. Vidim ovako da mu je dosta prostran prednji sic, ali ne čini se baš najudobniji. Šta vi mislite? Dimenzije kola 110-150 natrag 2017, znači bit će lagan za prebacivanje, u to nikad nismo ni sumnjali. Što se tiče visine sjedišta, 80 cm. Evo ovako, sad kad sidi na njemu, dakle ovo je maksimum. Moja visina je teški maksimum što možete siditi na ovome motoru. Ergonomski položaj sjedenja je dosta uspravan, širok je volan. Laktovi nisu ono uzdignuti da ste ko neka kutija, bez obzira šta ja danas nosim sileđiku, kako naši susjedi kažu. Uglavnom, dosta je mali za velikog čovjeka, znači neko ko je preko 190, potražite malog Varadera ili malog Versisa radije. Kad stanete u sportski položaj, nekako su vam previše noge dane nazad, presportski, ali onda bi volio i da mi je prednji kraj malo niži pa da motor cijeli stoji ovako, ali onda bi to već malo nakaradno izgledalo. To bi bilo to, evo ovdje kaže naljepnica 54 World Titles. Super. Dosta više je bilo priče, ajmo se mi malo provozati. Trenutno smo u sport modu. Presvježla mi ova Aprilija, zato što cila je mala, nabijena. Odmah da vam kažem, nije za visoke ljude. Dakle, ove stražnje, to jest štafne, su dane dosta naprijed i onda samim time nekako je čudan položaj sjedenja, iako je on ergonomski dosta dobar. Nekome ko je veći od 190 definitivno ga ne bi preporučio. Dosta udobno sjedište i to sve skupa. Pa sjedište je podosta tvrdo, tako da to mi se recimo ne sviđa, vjerovatno za neke duge staze ne bi bio baš naj. Položaj ruku je dosta opušten, leđa su ravno, mislim da će odgovarat nekome ko nažalost ima problema sa leđima, a za A2 kategoriju da mu ispunjava želje, mislim da će to biti dosta dobro. Traction control isključen. Pogledajte što ovo ide. Oj me meni majko moja. Da ovo provoza na Maroku.
Jebote šta ovo malo smeće ide dobro. Mislim nije smeće, jel? Dapače, jako je zanimljiv motor. Ali ja letim, čovječe. Ovo je zabavno za vozit. Sad već u 6. kad malo razvije brzinu, gubi snagu, ali dobro, to je nekako i bilo za očekivat. Iako motorić je stvarno super, zanimljivo, definitivno. Za 2 kategoriju, znači ja vam garantiram, kogod odabere ovako nešto i još košta 7.000 eura, naravno glupo mi je šta nema quick shifter i tako te neke u osnovnoj opremi, nego naravno vadi kume, keš, eno naguraju ljudi. Tako da eto, to mi je recimo bez veze. Ovdje sad kaže da možeš sa punim rezervoarom proći 260 km, šta zapravo za, ne znam, ovakvu vrstu motora meni to osobno nije loše. Čak mi to i dobro zvuči i ne tako malo. Šta se tiče ovjesa, primijetio sam da je ovjes dok je cesta dobra super, međutim čim vi pređete na malo gobaviju cestu možete se pozdraviti sa udobnošću. Jebe mu, pa stvarno mi svaki put neko ovdje mora ukvarit krivinu, pa ja to sebi ne mogu doći da je to stvarno tako. Pa ima ovo malo govno snage, evo sad mi je ispao iz brzine. Mjenjač nije baš kao što ste imali prilike sad vidit nešto najprecizniji. Kako ovaj agregat ispaljuje! Čak sam mislio baci neku dobru šalu sa Aprilion, ali nekako mi opet nisam se još toliko razočarao. Kočnice su dosta pristojne za ovaj motor, tu mu nema šta reći. Smiješno. Oj, meni šta se ovo grije ispod. Ovo je užas. Malo su glasne brzine, to mu definitivno ne ide u prilog, ali ono, jel, od Aprilije onako nikad ne očekujemo puno, tako da nema veze. Evo recimo ovdje gdje je već ova gobavija cesta, dosta se osjete rupe, tako da ono, ovjes je dosta tvrd, može se i namještat, međutim čini mi se samo preload. Tako da to mi nije baš neki hit, ali dobro, s obzirom za 7.000 eura i koje su danas cijene novih motora, to i nije toliko loše. Što se tiče agilnosti motora, ne da je motor agilan, nego preagilan. Kočnice dosta dobro rade svoj posao, vjerovatno kad se motor razvrti preko 150 onda su možda malo slabije. Mi to ne znamo jer ne vozimo nikad preko 150. Ali evo vidite, za preteć auta i tako dalje. Mislim, meni je ovo dobra kupnja, nemojte me krivo shvatiti. Stvarno je, da je najbrži nije, ali definitivno oni niski okreta i to je strašno kao i ovi srednji. Već u visokim okretajima on gubi snagu, to smo nekako i navikli vidjeti.
Tako da što se mene tiče, dosta dobro, dosta interesantno. Šta se tiče položaja sidenja, pa iskreno malo me boli guzica. Mislim da nije baš najudobniji motor i dobro, nekako prigrmiš to, pogotovo ovako kad je za dva kategoriju, ali da je mogao biti mrvicu udobniji, stvarno je. Sad ćemo ga malo življe provozat. Pazi da nam kamera ne ispadne. Lipo, on stvarno ima snage za dva kategoriju, ne bi nikad rekao, malo me čak iznenadija, pogotovo na niskim i srednjim okretajima. Kamera stoji dobro. Ovdje stvarno kad prednjim kolom naletite na rupu osjeti se taj udarac i to je jako teško za ne primijetit. Ne znam koliko se baš to može omekšat. Jedino što je super, što je ovaj sic je stvarno ogroman, velik je, tako da može neko i malo deblji sjedit na njemu. Vibracije se osjete u visokim okretajima na prstima, dok je volan, a tako reći, izoliran skroz. Dobro. Ajme da mi je quick shifter na ovome, što bi to bilo zabavno. Zaštita od vjetra ne da je 0, nego -0,5. Ovo je loše. I evo sad ovako na velikoj brzini se malo osjeti lagan prednji kraj, a do sad je bio dosta stabilan. Izbija me vitar u prsa. Ali dosta lipo drži cestu, ide gdje ja želim, tako da mislim da je super da se sve više i više ugađa mladoj populaciji. Prije nije bilo toliko izbora oko ovih malih motora, danas ga stvarno ima, ja bih rekao, i previše. Samo je pitanje koliko imaš para i šta želiš za te pare. Ali vozi se dosta dobro. Kralju moj. Bitno da je neista sila u Porschea, jeboti kuć iz Ukrajine, izbjeglica. Gubavu. Zvuk je premekan. A sve u svemu zanimljiv motorić. Najviše mi se svidjela ova snaga ispucavanja, jer stvarno ima sneći trotl, kako bi rekli Ameri.
ali i užitak ga je vozit. Laga bi kad bi rekao da nije. Jedino što mi se ne sviđa ove gume koje dolaze sa njim. Uglavnom, bilo kako bilo, mislim da je jako zanimljiv motor, pogotovo za nekoga ko voli nešto ekstravagantno kao što je Aprilia, jer da se možeš zabaviti na njemu, stvarno možeš. Jel vidite ovo? Mislim, vama ovo možda izgleda smiješno, ali ovo ide stvarno jako brzo. Znači, osjećam kako mi klizi zadnje kolo jer sam izgasio traction kolo. Šta nabija preko ovih rupa, ajoj. Ajme. I strašnji kraj mu je tvrd, strašno. Ali dobro, to bi od maloga sportaka i očekivali. Meni bi bilo zanimljivo otići na novi Maroc s ovim motorom. Mislim da bi tu motor ovaj mogao pokazati sve svoje performanse. Naravno da je sad za nekakve rekorde na stazama i nije baš, ali razumijete šta govorim. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Znači, znoj mi izvire sa čela. Tako da bit ćemo brzi, proći stvari sa našim malim Tuonom koje su nas se svidile, zatim što nas se nije svidilo, donijeti nekakvu ocjenu i bižat na more šta prije. Što se tiče nekakvih pozitivnih strana, prva stvar koju bi naglasio što mi se jako sviđa, šta styling nije uobičajen, izgleda stvarno talijanski. Ja se slažem, ovi kaže da Talijani imaju stvarno najčešće dobre dizajnove, neka znaju i oni falit, ali najčešće to lipo izgleda. A ova mašina, znači ne znam kad sam nešto vozio ovako zabavno na A2 kategoriju, znači stvarno su ga dobro napravili, ja mislim da su izvukli maksimuma od njega i jako je zabavan. I meni je to ono što se najviše svidilo, jer taj okretni moment je jako teško dobiti kod motora male kubikaže. Što se tiče stabilnosti, stabilan je dok ne dođemo do one maksimalne brzine. Ove gume Eurogrip su užas, ne znam šta bi rekao, znači uopće me strah se nagijeti s ovim gumama, baš bez veze. Što se tiče samih kočnica, dosta su dobre, iako su mogli komodno staviti 2 diska naprijed. Možda vam to ne treba ovako za gradsku vožnju, ali ako se odlučite na malo divljiju i agresivniju vožnju, ja bi ih definitivno instalirao. Što se tiče samog ovjesa, ovjes je dosta sportski, onako kako bismo to i očekivali od Tuona, ali od Tuona V4 i onih malo većih, zato što ipak smatram da je ovo još malo dječji motor da bi imao tako sportski ovjes, a podešavanjem samo preloada ne možemo baš puno napraviti. Tako da ja bi sad recimo dosta bi se bazirao na položaj sjedenja koji je uspravan, di vam je kičma ravno i to mi se zaista svidilo, znači stvarno je ugodan položaj, dok za više ljude malo će smetati za noge. Međutim, prostrano je dosta sjedalo, a prostrano sjedalo i ne znači odmah da je udobno. Tako da sad moramo preći na one stvari koje se vama najviše sviđaju kad pljucamo, bacamo drvlje i kamenje po motoru. Dakle, prvo, nema naprijed apsolutno nikakve maske, ova dole maska je prenisko, zaštite od vitra nema uopće, znači bar sam očekivao bar malo. Znači satarete na otvorenoj cesti. Šta se tiče udobnosti sjedišta, užasno, znači ne mogu se zamisliti da se vozim 150-200 km s ovim. Kad pričamo o kilometrima, potrošač stvarno nije velik, rezervar za 250-260 km uopće nije loše s obzirom da ima samo 13 litara rezervar, tako da to mi nije loše, vjerovatno sa nekom ekonomičnom vožnjom ili kad ga stavite u neki ekonomični mod vožnje bude to još i bolje. I naravno sviđa mi se odaziv na gas, dosta je to lipo, nema trzaja i tako dalje, tako da po meni je to Aprilia napravila dosta dobro. A da se sad vratimo na one negativne strane, visoki vozač kući ide sa grčevima u kukovima i koljenima. Finish,
Pa lipo izgleda ta boja i to samo nekako, sve su mi ove plastike i ovo nekako malo bez veze, ali za 7000 eura, šta stvarno nije velika cijena u današnjem svijetu motora, jel? Za A2 kategoriju, pa mislim da je to ok. Naljepnice nekako, šta ja znam, ne znam, nisam zadovoljan uglavnom sa nekim finishem. Kad dođete na visoke okretaje, tu lagano već počne gubiti snagu i na prevelikoj brzini osjetite da je prednji kraj lagan, to jest da lagano počinje biti nestabilan. Zvuk mašine užasan, evo ja ću vam ga sad upaliti samo da čujete koliko ovo loše zvuči. I naravno očekivao sam nekako da će quick shifter i to sve biti uključeno u cijenu, međutim nažalost nije. Sve u svemu jako lipo šta rade motore za mlade, da su opet s jedne strane ok, kočnica bi trebalo malo unaprijediti za nekakvu agresivniju vožnju, ali sve u svemu dobro je da mladi imaju šta više izbora, tako da ja bi ovome motoru ostavio ocjenu 3,5, ma možda čak i 4. Amo ga počastiti sa 4, zato što ipak ovo je nešto novo, prvi je motor, vjerovatno na sljedećem modelu će dosta stvari popraviti kad dobiju feedback od vozača. Nemojte zaboraviti dole u opisu videa posjetiti ST Moto web shop za nove majice. Nažalost ovakvih sileđiki imamo samo u web shopu za Srbiju. Tako da hvala vam puno na pozornosti i vidimo sljedeći put. Pozdrav!